नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। आइए सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक प्यारी सी दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, फिर कुछ मालूमाती सवालात और फिर इनके जवाबात भी होंगे, और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत सीखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, प्रोग्राम के एंड तक हमारे साथ ही रहिएगा, इंशाअल्लाह आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलते चलते प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है, जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएँ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले पढ़ते हैं सफ़र की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलते चलते प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से कुछ मालूमाती सवालात करेंगे और वो देंगे हमें जवाबात। तो आइए देखते हैं क्या सवालात होंगे और बच्चे क्या क्या जवाबात देंगे। सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मुजीबुल्लाह। मुजीबुल्लाह भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? इजाज़त है। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं लफ्ज़ अल्लाह में कितना हुरूफ है? 4। जी हाँ, 4 हुरूफ हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं वज़ू में जब कोहनियों तक हाथ धोते हैं तो पहले कौन सा हाथ धोना शुरू करते हैं? सीधा हाथ। जी हाँ, सीधा हाथ धोना शुरू करते हैं, फिर उल्टा हाथ धोते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले सबसे आखिरी नबी अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं मस्जिद नबवी कौन से मुबारक शहर में है? मदीने शरीफ। जी हाँ, मदीने शरीफ में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं दुआए कुनूत वितर की कौन सी रकअत में पढ़ते हैं? तीसरी। जी हाँ, तीसरी रकअत में पढ़ते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह, आपने अच्छे से जवाब दी। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बिन फरहान है। अच्छा, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं लफ्ज़ अल्लाह में कितने हुर्फ हैं? 3। नहीं, आपसे गलती हो गई है। लफ्ज़ अल्लाह में 4 हुर्फ हैं, अलिफ, फिर 2 लाम और फिर हा। ठीक है, उम्मीद आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। चले, मैं आपसे करता हूँ अगला सवाल। आप ही बताएं वज़ू में जब कोहनियों तक हाथ धोते हैं तो पहले कौन सा हाथ धोते हैं? सीधा हाथ। जी हाँ, पहले सीधा हाथ धोते हैं, फिर उल्टा हाथ धोते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं मस्जिद नबवी कौन से मुबारक शहर में है? मक्का मुकर्रमा में। नहीं, आपसे गलती हो गई है। मक्का शरीफ नहीं बल्कि मदीने शरीफ में है। उम्मीद आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। चले, मैं आपसे करता हूँ अगला सवाल। आप ही बताएं दुआएं कुनूत वितर की कौन सी रकात में पढ़ते हैं? तीसरी रकात में। जी हाँ, तीसरी रकात में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? उवैस।
अवैस भाई, मैं किड्स मदरी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवाल करने की इजाज़त है? जी। चले ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं लफ्ज़ अल्लाह में कितने हुर्फ हैं? 4 हुर्फ है। जी हाँ, 4 हुर्फ हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं वुज़ू में जब कोहनियों समेत हाथ धोते हैं तो पहले कौन सा हाथ धोना शुरू करते हैं? सीधा। जी हाँ, सीधा हाथ धोना शुरू करते हैं, फिर उल्टा हाथ धोते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे आखिरी नबी अलैहिस्सलाम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं मस्जिद नबवी कौन से मुबारक शहर में है? मदीने में। जी हाँ, मदीने में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं दुआए कुनूत वितर की कौन सी रकत में पढ़ते हैं? तीसरी रकात। जी हाँ, तीसरी रकत में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दी। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? अयान मोहम्मद हसीब। अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान में भी किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवाल करने की इजाज़त है? जी। इजाज़त है। हाँ बिल्कुल। आप भी बताएं लफ्ज़ अल्लाह में कितने हुर्फ हैं? 4 लफ्ज़ अल्लाह में 4 हुर्फ हैं। जी हाँ, लफ्ज़ अल्लाह में 4 हुर्फ हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप भी बताएं लफ्ज़ अल्लाह में कितने हुर्फ हैं? 4। 4। जी हाँ, 4 हुर्फ हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप भी बताएं लफ्ज़ अल्लाह में कितने हुर्फ हैं? जी 4। 4। जी हाँ, लफ्ज़ अल्लाह में 4 हुर्फ हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं लफ्ज़ अल्लाह में कितने हुर्फ हैं? 4। जी हाँ, 4 हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। आप ये बताएं वज़ू में जब कोहनियों तक हाथ धोते हैं तो पहले कौन सा हाथ धोना शुरू करते हैं? सीधा हाथ। सीधा हाथ। जी हाँ, सीधा हाथ। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं वज़ू में जब कोहनियों तक हाथ धोते हैं तो सबसे पहले कौन सा हाथ धोना शुरू करते हैं? सीधा। सीधा। जी हाँ, सीधा हाथ धोना शुरू करते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं जब वज़ू में कोहनियों तक हाथ धोते हैं तो पहले कौन सा हाथ धोना शुरू करते हैं? सीधा हाथ। सीधा। जी हाँ, सीधा हाथ। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं वज़ू करते हैं कोहनियों तक जब हाथ धोते हैं तो पहले कौन सा हाथ धोना शुरू करते हैं? सीधा। सीधा हाथ। जी हाँ, सीधा हाथ धोना शुरू करते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले सबसे आखिरी नबी अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले सबसे आखिरी नबी अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले सबसे आखिरी नबी अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं मस्जिद नबवी कौन से मुबारक शहर में है? मदीना शरीफ। मदीना शहर में। मदीना। जी हाँ, मदीना शरीफ में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं मस्जिद नबवी कौन से मुबारक शहर में है? मदीने मुनव्वरा। मदीने में। मदीना मुनव्वरा में। मदीने मुनव्वरा। जी हाँ, मदीना शरीफ में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं मस्जिद नबवी कौन से मुबारक शहर में है? मदीने में। मदीना मुनव्वरा में। मदीना शरीफ। जी हाँ, मदीना शरीफ में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं दुआए कुनूत वितर की कौन सी रकात में पढ़ते हैं? तीसरी रकात। तीसरी रकात। जी हाँ, तीसरी रकात में पढ़ते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं दुआए कुनूत वितर की कौन सी रकात में पढ़ते हैं? तीसरी। तीसरी। जी हाँ, तीसरी रकात में पढ़ते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं दुआए कुनूत वितर की कौन सी रकात में पढ़ते हैं? तीसरी रकात। जी हाँ, तीसरी रकत में पढ़ते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा हमने किए बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात और उन्होंने दिए इसके जवाब। उम्मीद है आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं बड़ों की तरफ और बड़ों से भी करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सवालात और वो भी देंगे इंशाअल्लाह जवाबात। और सेगमेंट का नाम है बड़ों से पूछते हैं। नेकी चलते चलते नेकी की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? शराज अली। शराज भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल आप ये बताएं गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीदों को क्या कहा जाता है? कादरी। जी हाँ, कौदरी कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं मक्के शरीफ कौन से मुबारक महीने में फतह हुआ था? रमज़ान शरीफ। जी हाँ, रमज़ान शरीफ रमज़ानुल मुबारक के महीने में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत किस शहर में हुई? मक्का।
جی ہاں مکہ شریف میں ہوئی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام نے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں فرضوں سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 4 سنت۔ جی ہاں 4 سنت، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حسن بانی ہے جی۔ حسن بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قادری جی۔ جی ہاں قادری کہا جاتا ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں مکہ شریف کون سے مبارک مہینے میں فتح ہوا تھا؟ رمضان المبارک میں۔ جی ہاں رمضان المبارک کے مہینے میں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کس شہر میں ہوئی تھی؟ مکہ شہر میں۔ جی ہاں مکہ شریف میں ہوئی تھی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام نے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں فرضوں سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 4 سنتیں ہیں۔ جی ہاں 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے طاہر شاہ تاری۔ طاہر بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی حکم فرمائیے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کو قادری کہا جاتا ہے۔ جی ہاں قادری کہا جاتا ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں مکہ شریف کون سے مبارک مہینے میں فتح ہوا تھا؟ مکہ المکرمہ ماہ رمضان المبارک میں فتح ہوا تھا۔ جی ہاں رمضان المبارک میں فتح ہوا تھا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کس شہر میں ہوئی تھی؟ مکہ المکرمہ میں ہوئی تھی۔ جی ہاں مکہ المکرمہ میں ہوئی تھی، مکہ شریف میں ہوئی تھی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ انسانوں میں سب سے پہلے سلام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں فرضوں سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جمعہ المبارک میں کی نماز میں فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے۔ جی ہاں 4 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمار۔ محمد شہزاد قادری۔ عبد الواحد۔ سید محمد آصف شاہ۔ محمد عابد اتاری۔ اچھا میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ بالکل اجازت ہے جی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قادری کہا جاتا ہے۔ قادری۔ 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 جی ہاں قادری کہا جاتا ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قادری۔ 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 جی ہاں قادری کہا جاتا ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قادری۔ 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 قادری کہا جاتا ہے۔ جی ہاں قادری کہا جاتا ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں مکہ شریف کون سے مبارک مہینے میں فتح ہوا تھا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں۔ رمضان شریف میں۔ جی ہاں رمضان شریف کے مہینے میں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں مکہ شریف کون سے مبارک مہینے میں فتح ہوا تھا؟ رمضان المبارک۔ رمضان شریف میں۔ جی ہاں رمضان المبارک کے مہینے میں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ مکہ شریف کون سے مبارک مہینے میں فتح ہوا؟ رمضان المبارک۔ مکہ رمضان میں۔ رمضان میں۔ رمضان المبارک کے مہینے۔ جی ہاں رمضان المبارک کے مہینے میں آزاد ہوا تھا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ یہ بتائیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کس شہر میں ہوئی تھی؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شہر میں ہوئی تھی۔ مکہ شریف میں۔ جی ہاں مکہ شریف میں ہوئی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کس شہر میں ہوئی تھی؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف۔ جی ہاں مکہ شریف میں ہوئی تھی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کس شہر میں ہوئی؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں۔ جی ہاں مکہ شریف میں ہوئی تھی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام نے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔
جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام نے. آپ کا جواب یہ بھی درست تھا. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام نے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں فرضوں سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جمعے کی نماز میں فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں. 4 سنتیں. 4 سنت. 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں. جی ہاں، 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست تھا. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں فرضوں سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 4 سنت. 4. جی ہاں، 4 سنتیں. آپ کا جواب یہ بھی درست تھا. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں جمعے کے دن نماز میں فرضوں سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 4 سنت. 4 سنت. 4 سنتیں پڑھی جاتی. 4 سنت. جی ہاں، 4 سنت پڑھی جاتی ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست تھا. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے بڑوں سے بھی پوچھ لیے سوالات اور بچوں سے بھی سوالات پوچھ لیے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ میں ہم ایک پیاری سی سنت سیکھیں گے، اور سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات. چلتے چلتے نیکی کی بات. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سنت کی بات. پیارے بچوں، ہمیں دین اسلام صرف عقائد اور عبادات نہیں سکھاتا، بلکہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. آئیے پیارے بچوں، آج ہم چلنے کی سنتیں اور آداب کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ جو ہم سنیں اسے یاد بھی رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں. پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ جائے گا. پیارے بچوں، ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص 2 چادریں پہنے ہوئے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چل رہا تھا اور گھمنڈ یعنی ایروگینس میں تھا. وہ زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا، یعنی اسے قیامت تک سزا ملتی رہے گی. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار چلتے ہوئے کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. تو بچوں، ہمارے امی ابو بھی چلتے ہوئے ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور بعض بچے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر امی ابو ہمارا ہاتھ پکڑنا بھول جائیں تو ہمیں خود ان کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے. پیارے بچوں، جب بھی ہم روڈ پر چلیں تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم روڈ کے سائڈ پر چلیں. اس طرح ہم حادثے سے محفوظ رہیں گے. جب بھی چلیں تو اتنی اسپیڈ میں نہ چلیں کہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف جائے کہ اتنی جلدی جلدی کہاں جا رہا ہے، اور نہ ہی اتنا سلو چلنا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر بیمار سمجھیں، بلکہ ہم سب کو نارمل اسپیڈ میں چلنے کی عادت بنانی چاہیے. پیارے بچوں، ہمارے چلنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا جا رہا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتے ہیں، اپنا گریبان کھول کر چلتے ہیں. اس طرح بیوقوف اور تکبر کرنے والے لوگ چلتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور ان کی طرح بالکل بھی نہیں چلنا چاہیے. پیارے بچوں، ہمیں چلنے کے دوران بغیر ضرورت ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ نظریں نیچے رکھتے ہوئے چلنا چاہیے. چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط رکھنی ہے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں کی آواز پسند نہیں تھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس چیز سے بچیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھی. پیارے بچوں، جس راستے پر 2 عورتیں یعنی لیڈیز کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہیں گزرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے جو چیز ان کے سامنے آتی ہے اسے لاتے مارتے جاتے ہیں. یہ بالکل بھی اچھا طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح کرنے سے پاؤں زخمی بھی ہو سکتے ہیں. یاد رہے بچوں، اخبار یا وہ ڈبے یا پیکٹ جن پر کچھ لکھا ہو ان پر لات مارنا بے ادبی بھی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے سنا اسے یاد بھی رکھیں اور دوسروں تک بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں پہنچائیں. اللہ پاک ہمیں سنتیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ سنت کی بات. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. چلتے چلتے نیکی کی بات. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے بجلی ضائع کرنا. پیارے بچوں، اللہ پاک کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت بجلی بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں. لیکن کچھ بچے اس نعمت کی بھی قدر نہیں کرتے اور ان کی وجہ سے گھر کی بجلی ضائع ہو جاتی ہوگی. آج ہم اس سیگمنٹ میں بجلی کو ضائع کرنے کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے. تو آئیے لوگوں سے اس بارے میں رائے سنتے ہیں. یہ بچوں کو نرمی سے پیار سے سمجھائیں آپ، اس کے ضائع ہونے کے جو نقصانات ہیں وہ بتائیں تو انشاءاللہ وہ مانیں گے.
आपको तरबियत तो करनी पड़ेगी बच्चों की. बच्चों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती, इस वजह से बच्चे बिजली ज़ाया कर देते हैं. बच्चे तो छोटे होते हैं, वो समझते इतने नहीं हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए उनको समझाने की जो है कि बिजली ज़ाया ना करें. जो है तो आज जैसे आप आराम से मोहब्बत से प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएंगे. सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद चाहिए कि अमल करके दिखाएं. औलाद वही करती है जो अमल करते हैं. हम अमल अच्छे करेंगे तो औलाद भी उसी तरह अमल करेगी. हम फालतू लाइटों को ऑफ़ करेंगे तो हमारी औलाद भी ऑफ़ करेगी. हम अपने घर का माहौल उस तरह बनाएं कि बच्चे भी उसी नक्शे कदम पे चलें, बिजली की बचत हो, हमारे फाइनेंशियली तौर पे भी हो और हमारे मुल्क का भी फ़ायदा हो. बच्चों को इस बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो बिजली ज़ाया कर देते हैं. जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन बच्चे खेल कूद में भूल जाते हैं और लाइट वगैरह ऑन करके अपना निकल जाते हैं. देखिए जैसे एक्स्ट्रा वो होती है गेम्स वगैरह या उसमें फजूल उसमें बिजली नहीं करनी चाहिए. अपनी जो दीनी और वो चीज़ें उन पे ज़्यादा अमल करके और वो चीज़ों पे सीखने का वो होना चाहिए. जैसे मदनी चैनल है, उस पर कुछ चीज़ें जो उनके काम आए, फ़ायदा हो, उनकी आखिरत भी सही हो और दुनिया भी. जी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सम टाइम बच्चे देख रहे होते हैं कि कमरे में फैन और लाइट बिला जरूरत चल रही होती है, लेकिन सिर्फ सुस्ती की वजह से उसे ऑफ नहीं करते कि छोड़ो कोई और कर देगा, और यूं बहुत सारी बिजली जाया हो जाती होगी. इसी तरह जरूरत से ज्यादा फैन और लाइट ऑन करके भी बच्चे बिजली जाया कर देते हैं. जैसे एक फैन की या एक लाइट की जरूरत हो लेकिन फिर भी ज्यादा ऑन कर देते हैं और यूं भी बिजली जाया हो जाती है. तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ रीजन जिनकी वजह से बिजली जाया हो जाती है. चले अब बात करते हैं बिजली को जाया करने के साइड इफेक्ट्स के बारे में. ज़ाहिर सी बात है कि बिजली की कमी होगी तो सबको मतलब कि परेशानी होगी. इंडस्ट्रियल में परेशानी होगी, लाइफ में परेशानी होगी, हर किस्म की परेशानी होगी, क्योंकि बिजली की कमी होगी तो फिर हर किसी के लिए परेशानी बनेगी. इस तरह करने से बिजली ज़ाया होगी और बिल भी ज़्यादा आएगा और वालिद साहब परेशान होते हैं. बिजली के नुकसानात तो ये हो सकते हैं कि एक उनकी जो है वो इनकम जो है जिससे जो है वो उस पर वो बोझ पड़ेगा, और फिर मुल्क का जो है वो अपने हलाके का जो है वो ज़िया है. तो बिजली की चूँकि हमारे मुल्क में कमी है, इसलिए बिजली की अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके वो नुकसानात होंगे. हमें जो है बिजली नुकसान करने का तो सबसे बड़े आपकी पॉकेट के ऊपर बोझ पड़ रहा है, दूसरे ये कि मुल्क के ऊपर बोझ पड़ रहा है. इसलिए बिजली तो हमें चाहिए कि हम अपने लिए और अपनी कौम के लिए बचत करें. इस तरह करने से बिजली ज़ाया होती है, बिल भी ज़्यादा आता है. माली नुकसान होते हैं और बिल वगैरह ज़्यादा आते हैं. प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से पूछा कि बिजली को ज़ाया करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. किसी ने कहा कि बिल ज़्यादा आएगा तो वालिद साहब भी परेशान हो जाएंगे. तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारे इस प्यारे सेगमेंट का वक्त इख्तिताम हुआ. आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज. चलते चलते नेकी की बात. प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सुना आपने कि बिजली को ज़ाया करने से कितने नुकसानात हो सकते हैं. और सच है कि बिजली भी अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों में से एक प्यारी और कीमती नेमत है. हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत ने भी इसके हवाले से एक रिसाला यानी बुकलेट लिखा है जिसका नाम है बिजली इस्तेमाल करने के मदनी फूल, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे. इस रिसाले में हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर फजूल खर्ची से मना किया गया है, जैसा कि अल्लाह पाक का फरमान है, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा. तर्जुमा कंजुल ईमान, और फजूल ना उड़ा. कुरान पाक के इस हुक्म को देखते हुए हमें चाहिए कि बिजली के फजूल इस्तेमाल से भी बचें. अफसोस, मकान हो या दुकान, कारखाना हो या दवाखाना, मस्जिद हो या मदरसा हो, दिन हो या रात, नॉर्मली बगैर किसी वजह से कहीं कहीं बल्ब रोशन और फैन ऑन रखे जाते हैं. घरों के खाली कमरों में भी बेपरवाही की वजह से लाइट और फैन चल रहे होते हैं. बिजली एक कीमती और जरूरी चीज है, और कई मुल्कों में बिजली की कमी की वजह से लोग पहले ही प्रॉब्लम्स में हैं, स्पेशली हमारे अपने वतन पाकिस्तान में. तो प्यारे बच्चों, हमें बिजली जाया करने से खुद भी बचना है और दूसरों को बचाने की भी कोशिश करनी है. अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम. तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट और प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ. मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में. जब तक के लिए इजाजत दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम. नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी. चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया